سلام كم يصلحوا فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كونو يكون داتمنخو قبلهم دادما حارز حقوسينا كابي إرترا نسمى يزركب زلو وسدما منستر قدايات وصاي عثمان صالح دما منستر قدايات وصاي شو دما أبيت صحفة تقبلوا أزراري ولا بزعبا دما أبيت حبرت حيزلكم مسلخو بزعبو دما بحادو غينا عنرينا كابج موصل دما العلوى لوخ حيل بحرس ولا على دبان أبي إرترا ودبات باتن حسب كاغنا يسرح مفسحن حكاير مخانو تجلس لو بزعبا دما أبيت حبرت حيزلكم مسلخو بزعبو دما بحادو غينا عنرينا كابج موصل دما حيل دوي دبان أبي إرترا سرح تحاسبنا رشحتات بزعبو دما حدا حبرتها إنك كافل يزلكب زلو بزعبا دما بحادو غينا عنرينا كم دما نجمون كادم سلوت أستاذات يزلكم مسلخو كسامو داتا فيديو حكون صنحو الشمو قدام فيديونا دما زحونا دما أمونغو تقرأني ثران تفاتير زنادات لي قريتنا ناب سلام كسر خمسة لنايو ملغتي ندحل فزر كابزلو اسكي نزا فيديو دما لايكم بان جمرة خناتات مستفترات ناي كينات إتيو إرترا مستلعلها تجارو كاب إرترا استفانوا المنقدي لك عين ورن تدافعهم يوم بزوح نبراتهم تراسي وبسراويت إرتراون بدلات بزحوهم يزولون نتبتات إلا عليهم اسخا افتو خناتات نسون كم ممزع خمتن كمين يرتو خناتات طيب مثلك أب حماق جيزيكو حماق قد مكة تخكلي السخاء ترديكا كدنا بإرترا ولا أبتنا يكونن أبكل قدامي أب حماق الله قال السي قد في يد باللغة أنا هزي تيوم حماق أتخوينهم زيوم حماق أتخوينهم نمتين نمت دلنا حزي ترديكا نابت سلامي نمت أبتزنبر كوسعت أب سفرنا بتازع بخلا منم عين تقراوي كنا ولا ولدي تجارو خينم منم عين تقولوا فنان جريلا نبعلنا خالو تنخيم خوني خلو ككم كنتاتي ككم أبل قال يوم كوب بعلم زنو كله بحرف الشاوي انتو خينو أنا بتازع بخلا تنخيه فلت كم ولدي أتيسك تزعبوا كله نايف غربوتاي أنا حما نجرك في الطريق كالندي قال له يحلف له كلا يا خمس خينو كلا يا خمس خين ده يبان تمنجسدي ولا تهزب دي خطوب لكن أبتسعت دبلغ لغي دبلغ لغ أصل زخانة بدي لنا خطب لا يدخل تجيزيز بدل مبر سبك بدل لا يخل بوخيني درداني برا زبا غزاب تازع بقول أنا الوعلي ولا خب ولدي أتحسكا منم عينت زقت من نجريله أتصاري بعلي نداو قرش خمال سيخفل لنا أنا بتا تمهراي إله 4 قرش قلنا على تشلاق زعم خفيلة كتا أفهرينا عطي متي مالتي أنت خالوت بأسرات قل دموز سوات نيرو لك تبتنا يدي سابا نبتي استجبرت تقابل لهم دعنبر تبي لهم يكون يسمع عليه مالتي سبب نشيء كون كخمتي خا مالت منسي لا هزو منسي كون كخمتي خا سو منسي مستمخان كا بزح من قلتاعت زقدمهم كما خمناسي كم زلو بستفرالو من قدتاتي قلص يسخاغن صبو كم دنبران سو كبد لايك الانجليزي يزبدل زبل رزين حسابون تلعل لها كميل كخا ولدها تفريخا مالت ولدها وتريفهم صحاب زمصيخا كميل تمثل لاي هو انا كاب ولدي استفل كل ساعات ابتا بيت مرت زمهارازو نوركو ساعات مالت حزنا بكالت كاين بريلمبر ابتا بيت مرت زمهار لالعت تقراواي مهاني فليته احفر نيره استوصلوا سبعة متيم يقولون النيرو مانا تاي مالتي منا عديدو يتوسني بتلاي قلولاوات قفا ودقفا سلزلو تقراواي تراي يكون نقففا ولا إرتراون يتقفف ولا إرتراون يتقفف أبتقفا نقول لها حدين حدد بهالنا قريلا تمسيخات تبيلكا نقول لها ازغى حق من قصنا يتعديني من قصتي تقزاخا قديتا خاي أتي منقسي زوجو منقسي إرترا زوجو كتجزع قديت غاي عند حرفت يمكن أخا وبوقا خطركبت كابز مصعد دما إرمياس دما بزعبا زنيه هلو كناتات زبحات زلو عبيت مرغتات اندحل فيزر كابزلو بزعبا زدما حانتي فيديو هيزلكم مسلخو اسكي نفتا فيديو كحلفكم دياقون دانيال كبرت بحال
ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ባህሪ ኤርትራ ይዛረብ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ንተጋሩ ካብ ታሪክ ካብ ሕልና ደቂ ሰባት ክንሓኮም ኣለና ብምባል ስለ ዝተዛረበ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ኤምባሲ ገይሩ ንዕኡ ጥራይ ነቲ ዝተዛረብካዮ ዘረባ ጌጋ እዩ ዝብል መልሲ መሊሱሉ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ይብል ኣሎ እስኪ ንስማዕ እዩ ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው ይኸው አሁን በሰላም እንኳን አብሮ መኖር አልቻለም እንኳንስ ሌላ ለመሆን ለምን መጀመሪያውንም ሲፈበረክ አገር እንዲፈጠር አይደለም የተፈበረከው እሱ እኮ ነው ችግሩ ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ እምባር ከም ሰምዓናዮ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንተጋሩ ከመይ ዝኣመሰለ ጭካነ ጨኪኑ ከምቲ አውስትራሊያ ነቶም ታዝሜንያ ዝበሃሉ ዓሌት ከም ዘጥፍኡዎም ከነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትስራሕ ዝተደለየ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትርሕቕ ስለ ዝተገብረ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንድሕር ረኺባ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትህሉ ኣይተፈቅድን እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ቃልስና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ፍሉጥ ነገር እዩ ብዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኤርትራ እንተደኣ ኩናት ወሊዑ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ናብ ትግራይ ዝወፈሩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣምሓሮ ከም ዘለው ክንስሕቶ የብልናን ክብለኩም ደሊ ምክንያቱም ኣብዚ እዋን እዚ ጽምዶ ተፈጢሩ ካብ ዝበሃል ንድሓር እኳ እዞም ክልተ ተጋሩ ወይ ከዓ ሁለቱ ትግሬዎች መጡ እናበሉ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ጭራ ነብሪ ኣይተሓዝ እንተሒዝካ ከዓ ኣይትፈኑድ ዝበሃል እግደፍ ኣብዘይ ኩናቱ ኣብዘይ ቦትኡ ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ተንኪፉሎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኤርትራ ቀጻልነታ ውሑስ ንክኸውን እንተደኣ ተደልዩ ካብ ምውፃእ ድማ ሃይለ ደደቢት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ከምለሳ ሓጎዝኒ እንዳበለ ዝርከብ ዘሎ ክብል ሃይለ ተዛሪበሎ ብዛዕባ ድማ ሓደ ሓበሬታ እናካፈለ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና እንመለስ ኤርትራ ክምልስ ደሊ እየ ሓግዙኒ ዝብል ናብ ሰለስተ ኣካላት ዝቐረበ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ የኸቅርበልኩም ሕዚ እዚዩ ሓደ ብስልጠና ደረጃ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ቪዥን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ራእይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ምምላስ ናብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብስልጠና ደረጃ እዮም ዝስልጥንሉ ዘለው መናእሰይ የስልጥንሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ የስልጥንሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብደንቢ የስልጥንሉ ኣለው እዚ ማለታይ ማለት እዩ ኦውን ክገብሮ እቲ ህዝቢ እቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ ናይ ምምላስ ሕቶ ኦውን ክገብሮ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኤርትራ ከምልስ ደሊ እየ ሓግዙኒ ዝብል ስልጠና ይህብለው ዳንኤል ክብረት ኣብ ናይ ትማል መድረክ ዘለዓሎ ቃል ብቃል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ተለጢፋ ኣላ እዚዩ ምንም ካሊእ መርትዕ እውን የድልየኩምን ምርኣይ ይከኣል እዩ እንታይ ዝብል ኤርትራ የተገነጠለችው ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታጣ ነው ስለዚ የኤርትራ ሀገርነት ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ያበቃል ይዝብል ኤርትራ የተገነጠለችው ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታጣ ነው ስለዚህ የኤርትራ ሀገርነት ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ያከትማል ያበቃል ይልወሎ እዚ ቃል በቃል ዳንኤል ተዛረበ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወዓለ ዝሓደረ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኩም ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ንዘይረኣዮ ብቴሌቪዥን ይከታተለና ዘሎ ግን እዚ ኢሉ ኣሎ ሕዚ ሓደ እዚ ሰለስተ ኢለ ስለ ዝኾኑ ሰለስቲአን ገልፀን እሞ እንታይ ክብሉ ደልዮም እዮም እንታይ ዓይነት ምድላው ከ እዩ ዘድሊ ዝብል ከዓ ክንመፆ እዚዩ ዳንኤል ክብረት ዝበሎ ጥራሕ ተይኮነ
በዓል ዛዲ ገብረሃስ ካብ ኣምቦ ኮይዶም ዘሰልጠኑሉ እዩ መናእሰይ ማሕበር መናእሰይ ሊግ መናእሰይ ናይ ብልፅግና ገለመለውልዎ ናይ ኢህደግ ዝነበረ ቀደም ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ኢትዮጵያ እንዳኸዱ ይስልጥኑ ኣለው ኣብ ኣምሓራ ግን መንእሰይ ከስልጥኑ ኣይከኣሉን ስለዚ ካልኣይ እነዚ ሒዞምሉ ዝኸዱ ዘለው ሽማግለታት ተላኢኾም ኣባ ኣብርሃም ዘለውዎ ካልኦት እውን በዓል መስፍን ረኣያ እውን ዘለውዎ ናብ ዓዲ ኣምሓራ ሽማግለታት ተላኢኾም እዞም ሽማግለ እዚኦም የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፍላጎት እኮ ቀይ ባህር ማስመለስ ኤርትራንም ማስመለስ ነው ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከይትህሉ ምግባር እዩ ቀይሕ ባህር እውን ምምላስ እዩ እዚዩ ናይ ኤርትራ ኢንተለጀንስ እውን ብመሓውሮ ቢሉ ከጽንዖ ይኽእል እዩ ትንብሎ ዘለና ጭቡጥ መርትዖ ኢና ነቕርብ ዘለና ካብ ዝመፃን ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ ሓይሊ ባሕሪ ስዋድ ዓረብ ደባ ናብ ኤርትራ ባፅዕን ዓሰብን ከቕንዕ ናይ ስራሕ ምብፃሕን ኣካይድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ካልፈኩም ልኡኻቱ ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ዞባታትን ቦታታትን ከምኡውን ኣብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹሉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ንግስነት ስዑድ ዓረብ እቶም ናብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካይዱ ሰበስልጣናቱ ሓበሬታታት ዘርጊሑ ይረከባሉ ብመሰረት ተዘርጊሑ ዝረከብ ዘሎ ሓበሬታ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምክትል ኣድሚራል ቢን ዓብዱላህ ዝመርሖ ልኡኽ ምዝተፈላለዩ በዓል መዚ ወደባትን ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ኣብ መፈለምቲ ኣዋርሕ ናይ ዓመት 2026 ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ካልኦት ኣገደስቲ ልምዓታዊ ቦታታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከካይድ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱን ተገሊጹን ዝርከብ ዘሎ እዚ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ናብ ኤርትራ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕን ኣብ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ዘካይዶ ዑደትን ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ስዑድ ዓረብ ከም ሃገር ወደብ ዓሰብ ንምልማዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክግለጽ ጸኒሕና ኣሎን ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልትታት እውን በዓል መዚ ወደባት ስዑድ ዓረብ እቲ ሃገር ኣብ ወደባት ኤርትራ ተካይዶ ንጥፈታት እንታይ ምዃኑ መግለጺታት ኣውፂኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ካብ ዝመፃን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስማን ሳላሕ ድማ ንሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ሽወደን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ሚኒስተር ዑስማንን ሚኒስተር ማርያን ኣብ ዝምድና ኤርትራን ሽወደንን ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ከምኡውን ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም እዚ ከም ዲል እንከሎ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ምስ ሚኒስተር ማርያም ማልመር ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝሰላስለ ዘሎ መደባትን ውፅኢቱን መብርሂ ሂባ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ሚስ ማርያም ማልመር ኣብ ኤርትራ ናይ 2 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቀትርያ ኣስመራ ኣትያ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዋና ዳይሬክተር ጠረጴዛታት ኣምባሳደር ስቴፋኖስ ሃብተማርያም ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ተቐቢልዋ እሽሞ ፍትዋ ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ምስ ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ተወሰነ ንረኸብ ንቪድዮ ድምፃኹም ላይክ ምባርክ ይትረስዑ ሰናይ ግዜ